الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا امداد کن حضرت جغم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی آنگت بخش بیض یا عالم مدہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بلغ الہدا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے مل کے گونا صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات دے ایک دفعہ درود و سلام پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی 10 گناہ معاف فرمائے گا 10 درجات بلند فرمائے گا 10 نیکیاں عطا فرمائے گا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا بندہ میری ذات درود و سلام پڑھنا بھول گیا سمجھ لو جنت دا رستہ بھول گیا لاجپال نبی فرمایا جڑا بندہ جتنا زیادہ میں مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھے گا بروز قیامت وہ بندہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوئے گا لاجپال نبی علیہ سلطان نے فرمایا جڑا بندہ ہر روزانہ 1000 مرتبہ میں مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھے گا انہوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں مصطفیٰ دا دیدار نہیں کر لے گا پنج تن نام دا پنجواں فرمانے شان
لجپال نبی نے فرمایا بے شک تہاڈا درود و سلام پڑھنا میں مصطفیٰ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جدو جمعہ میرا دن آتا ہے میرا امتی میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میں مصطفیٰ آپ دے امتی دا درود و سلام آپ دے کنہ مبارکہ دا سننا بھی تے سن کے جواب بھی عطا فرمانا۔ کوئی زبان خاموش رہے، اونچی آواز نال کی درود پڑھو، اسی تے درود پڑھ رہے ہیں، حضور ساڈا مدینے درود سن بھی رہے تے سن کے جواب بھی عطا فرمانے۔ اونچی آواز نال پڑھو سارے مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ اصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو سایہ خری ہوول مدینے دی گلی ہووے، جدو سایہ خری ہوول گلی ہووے، نبی دی پاک چوکھٹ دے ختم زندگی ہووے، نبی دی پاک چوکھٹ دے مل کے کہہ لو نبی دی پاک چوکھٹ دے ختم زندگی ہووے، نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سوہنے دیاں ناتا، یا سیدی یا رسول اللہ، نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سوہنے دیاں ناتا، میں صدقے یا رسول اللہ خری ہووے، سارے یا رسول اللہ کو سنی بھی پہچانے، میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہووے، نبی دی پاک چوکھٹ دے ختم زندگی ہووے، جدو سایہ خری ہوول مدینے دی گلی ہووے، میں بک جاؤں مدینہ میں غلام مصطفیٰ بن کر، محمد نام پہ سودا سر بازار ہو جائے، نبی دی پاک چوکھٹ دے ختم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت الاول دا تیسرا جمعہ مبارک تساں تے میں ادا کرن واسطے اس تے پاک کرے جمع، اللہ تبارک و تعالی سانوں اس طرح 5 گنا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیر اولا دے نال ماشاءاللہ اج دا جمعہ مبارک 1:45 بجے جماعت کھڑی ہوئے گی، سارے دوستاں نوں گزارش ہے کہ وقت دی پابندی کردے مسجد پاک دے اندر تشریف لے آؤ،
اپنی جامعہ مسجد اندر انشاءاللہ آج کا جمعۃ المبارک 1:45 میں انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوئے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ خالق کائنات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر اپنے یاد کی عظمت، شان، مرتبہ بیان کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تو اپنا محبوب بنا لگے، قُلْ مانیے کہ محبوب فرما دے ہو، إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تسی چاہتے ہو کہ اسی اللہ دے محبوب بندے بن جائیے، اللہ سنو اپنا محبوب بنا لوے، تو پھر عمل کی کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، محبوب انہوں کہے کہ تیری اتباع کرنا، اچھی سے یا کو سبحان اللہ۔ فَاتَّبِعُونِی، محبوب انہوں کو ایک کرنا، تیری اتباع کرنا۔ یا رسول اللہ جنہوں سے تیری اتباع کرانگے پھر سنو ملے گا کی؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اسی میں رب انہوں اپنا محبوب بنا لواں گا، یعنی میں انہوں اپنا یار بنا لواں گا، میں انہوں پیار کرانگا۔ کنہ نال جیڑے محبوب تیری اتباع کرنگے، اتھے حکم رسول دی اتباع دا، نبی دی اتباع دا، تاجدار مدینہ دی اتباع دا۔ وہ تو بندے کچھ ایسے بھی آئے سن نا کہ جیڑے حضور دی بار کے بندے سن، لیکن کتوں تو کلمہ پڑھتے سن، اندروں منافق سن، آدھے سن بس اللہ کو مانو، بس اللہ کو مانو، لیکن اندر دی گل جڑی ہے اندروں سرکار دینا محبت نہیں سی کر دے۔ رب فرمایا محبوب سے انہوں کہہ دیو کہ اگر چاہتے ہیں کہ اسی اللہ دے محبوب بندے بن جائیے، رب سارو بڑا یار بنا لوے، تے فَاتَّبِعُونِی، پھر انہوں تیری اتباع کرنے ہوئے گی۔ انہیں ذکر میرا محبوب بندہ نہیں کو بن سکتا، جنہیں ذکر انہوں جاگ تیری اتباع نہیں لگے گی، جنہیں ذکر انہوں جاگ تیری اتباع نہیں لگے گی۔ 5 مرد ہو گئی، جب تک وہ جاگ نہیں لگاواں گے تیری جمعے گی نہیں۔ جاگ اس میں کیا جاتا ہے جنہوں سے پنجابی دی کھٹا کہنے میں کھٹا لگی، اتنا کوئی لگ جاوے تو 5 مرد ہوتی نہیں جم جاتی ہے۔ اس ذکر نے فرمایا محبوب جیڑا اپنے اندر میرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، ایمان دی شمع اپنے اندر روشن کرنا چاہتا ہے، انہوں پھر تیری محبت دی جاگ لانی پوے گی۔ آؤ مسلمان بھائیو، اس جاگ نال علی دا پتر جھگ دے ٹبیاں دے بہ گئے۔ سلطان العارفین نے اس جاگ دا ترجمہ کیتا ہے، فرمایا تسبیح پھری اور تیرا دل نہ پھریا، تکیل نہ تسبیح پھر کے
कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब इन्हां फरमा रहे हो ये चाहते ने अल्लाह इन्हां अपना महबूब बंदा बना लवे, अल्लाह इन्हां अपना यार बना लवे, अपना सजन बना लवे। फत्तबिऊनी महबूब इन्हां फरमा दे वो ए फिर तेरी इत्तबा करन या रसूल अल्लाह। जे तेरी इत्तबा करांगे तो की मिलेगा? फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, जेड़ा मेरी इत्तबा करेगा उन्हें रब अपना महबूब बना लवेगा। ये इत्तबा रसूल दी जाग हबशे दा बिलाल उस दे सीने विच लगी, जिहदा नक चिट्टी, होंठ मोटे, रंग काला, गुलाम इब्ने गुलाम विकदा वकदा मक्के दे शहर मंडी विच विकिया ते उमैया खरीद लिया। उमैया दा गुलाम बन गया। उमैया काफर है। उमैया दी बकरियां चराउण वास्ते बिलाल जांदा है। हुण वेख्या जे भी इहनूं जाग इत्तबा रसूल दी किवें लगदी है। फिर बिलाल नूं मर्तबा ते शाना की मिलियां ने। अज आप बिलाल दी बस गल करनी उच्ची बोल सुभान अल्लाह। सरकार ताजदारे मदीना और सदाकत दा बादशाह गार के अंदर मौजूद ने। एक रब दा यार है, एक यार दा यार है। एक रब दा यार है ते एक यार दा यार है। दोनों गार के अंदर मौजूद ने। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदीक प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ चीज देख खान पीन वास्ते मिलती है। हुण सदाकत दे बादशाह गार चों बाहर निकले ते जदों वेख्या ना कि अगे काले रंग दा गुलाम है ते बकरियां चराई जा रहे हैं। सदीक करीब आए जान के क्या बेलिया तेरियां बकरियां थले दुध भी है कि नहीं? आंदा सदीक ए सारियां बकरियां ने मेरे मालिक दियां ते इहने अमानत इन्हां थल्लों तो चोक पिया नहीं सकदा। ए मेरे मालिक ने एक छोटी जी बीमार जी कमजोर जी मैनू दी है। इहदे थल्ले दुध है कोई नहीं, कोई माड़ा मोटा हुंदा ते चोक अपना गुजारा कर लेना वा। इन्नी देर च गलबात हो रही है कि सरकारे मदीना भी गार चों बाहर निकले ने। बिलाल कहता है कि जो हजूर गार विचों बाहर निकले ने हजूर का चेहरा इंज चमकिया जिवें चौधरी का चंद बदलां चों बाहर पे निकलता है। हजूर का चेहरा देख के बिलाल एक टिकी बन के बेंदा ही रह गया, गुम हो गया। हजूर दे इश्क विच प्यार ही मोहब्बत इतना हसीनो जमील एडा हसीन बिलाल दी अख ने वेखिया ही नहीं। जो सरकार का चेहरा तकिया ना ते सदीक करीब आके सारी गल हजूर ने दसी। सरकार ने फरमाया सदीक इनू कह इजाजत ही दे दवे, दुध जाने ते बकरी जाने ते मैं जाने। सरकार ने जिस इजाजत मिली हजूर करीब आया, हवाले नूं हाथ लाया। ओ हाथ जेडे हाथ दे बारे च रब आखे यदुल्लाह फौका आईदीहिम, महबूब रब फरमाया जिन्हें मेरे हाथ नूं वेखना मेरे यार दे हत्थां नूं वेख लवे। ओ हाथ यदुल्लाह वाले गोरे गोरे मेरे नबी ने इंज करके हवाने नूं लगाया ना ते बकरी दा हवाना दुध नाल भर गया। सदीक फरमाया बिलाल ये पींदा किंदे नाल है? उन्हें एक लक्कड़ दा प्याला दिता ते मेरे नबी ने लक्कड़ दे प्याले दुध निकालिया, पहले आप पीता फिर सदीक नूं पिलाया ते फिर बिलाल नूं पिलाया। उच्ची कह चलो सुभान अल्लाह। मुसलमान भाइयों जैसे ताजदारे मदीना ने दुध नोश फरमा लिया। सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने भी जिरो दुध नोश फरमा लिया। बिलाल भी दुध पी लिया है। ताजदारे मदीना जिस वक्त आप खड़े होए ने बिलाल दा हजूर दे चेहरे विच गुम हो गया ते अखां वेखी जा चे अखां नाल हजूर दा चेहरा तकी जा रहा है। सदीक कहदा बिलाल की वेड़ा है। बिलाल भी याद आएगा बाबे बुल्ले शादी जुबान तर्जमा कर लइए। बिलाल भी याद आना किवें मुखड़े तो नजर हटावा तेरे विचों रब दिसदा। किवें मुखड़े तो नजर हटावा तेरे विचों रब दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा तेरे विचों रब दिसदा।
मुखड़े तो नजर हटावा तेरे विचों रब दिसदा जी करदा ओ मदीने वालिया जी करदा मैं तेनू वेखी जावा तेरे विचों रब दिसदा मुसलमान भाइयों बिलाल आदा सोनिया कल नूं फिर आ जाएंगे मैं भी इत्थे आ जावांगा सोनिया फिर मुलाकात करांगे एक दिन मुलाकात हुई दो दिन मुलाकात हुई 3 दिन कई महीने गुजर गए ने मुलाकातां भी आउंदियां ने बिलाल दियां बकरियां आण के खलो जांदियां ने हजूर दा चेहरा तक्की जा रही ने बिलाल दियां बकरियां भी मेरे नबी दा चेहरा तकदियां ने ना खादियां ने ना पींदियां ने ना बिलाल कोई चीज खांदा ते पींदा है सिर्फ हजूर दा चेहरा तकदा है हुण बिलाल दियां बकरियां दिन ब दिन मोटियां जिस्म ते चर्बी आई जा रही है ते खूबसूरत हुंदियां जा रही ने दूसरे मालिक अपने नौकरां नूं कहंदे ने जिथे बिलाल बकरियां चराउंदा है तुसीं भी उत्थे बकरियां चराया करो नौकर कहंदे ने मालिको ए बिलाल दा कमाल नहीं ए तो मदीने वाले दा कमाल है इधर बिलाल जो कई दिहाड़ियां तो बाद हजूर दे नाल प्यार कीता है हजूर दी ज़ियारत करदा रहा एक दिन आंदा सोनिया किन्ने तिकर लुक लुक के ज़ियारत करांगे कदमां च टेकिया दा सोनिया कलमा पढ़ाओ ते अपना गुलाम बना लो बिलाल ने कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गया मेरे नबी ने सीने नाल ला के फरमाया बिलाल पहले तू दस लोग कहंदे सी ओ वेखो उमैया दा नौकर जा रहा है ओ वेखो उमैया दा गुलाम जा रहा है लेकिन बिलाल याद रखी जदों हुण तू टुरेगा लोकी वेख वेख के आखणगे ओ वेखो मुहम्मद दा बिलाल पिया जाता है लोकी वेख वेख के आखणगे मुहम्मद दा बिलाल पिया जाता है बिलाल ने कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया हुण इधर जेड़े काफिर ने सारे अपने बुतां दी पूजा करने वास्ते टुर पए ने इधर जेड़ा कल्ला है कल्ले नूं मनन वाले ने कल्ले ने नीयत लई है उची कहो सुभान अल्लाह जेड़ा कल्ले नूं मनन वाले ने कल्ले नूं मनन वाले ने कल्ले ने आदी कल्ले नीयत लई है जदों मालिक ने वेख्या भी ये की बिलाल कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया बिलाल दी जुबान ते हर वक्त अहद अहद दे तरह ने हुण बिलाल ते औखा वेला आ गया मुसलमान भाइयों जदों बिलाल ते औखा वेला आया हुण जे काफिर उमैया कहदा बिलाल खाना मेरा पीना मेरा पौना मेरा है माल मेरा है गुलाम मेरा है नौकरी कलमा जेड़ा मुसलमानां दे नबी दा पढ़ना है बिलाल कहदा भैया मेरे जिस्म दा मालिक तू जरूर है लेकिन दिल दा मालिक मदीने वाला है हुण इधर औखा वेला बिलाल ते शुरू हो गया है बिलाल नूं मैया गारियां दे लिटा के बिलाल ते जुल्मो सितम हो रही है हत्थां विच किल्लां दीयां मेखां ठोकियां जा रही ने पैरां विच मेखां ठोकियां जा रही ने बिलाल अहद आल दे कलमे पढ़दा है इधर जनाबे खदीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहि वसल्लम आप दा चाचा जाद भाई जिदा नाम वरका बिन नौफल जदों कोलों गुजरिया ते बिलाल ने वेखिया जुल्म सितम हो रही है वरका बिन नौफल कहंदा ओ जालिमो इतना जुल्म बिलाल दे क्यों मैं कर रहे हो वरका बिन नौफल ने कान कोलों गया बिलाल तेनू पता तेरा जिस्म अंगारियां ते रखिया गया है तेरे जिस्म दी चर्बी पिघलदी पई है तेरे पैरां विच मेखां ने तेरे हत्थां विच मेखां ने बिलाल ओ होली सुन लैंदे ने जिक्र होली कर लिया कर मैनू पता तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है बिलाल कहता है मेरा कसूर नहीं है जदों उन्हां दा जिक्र करना वा आपे उच्ची आवाज नाल हुंदा है बाकी गल रही
ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਤਬੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਤਬੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਵੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਤਬੀਬ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਬੀਬ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਬੀਬ ਮਲਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੋਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨੌਫਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਯਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਕ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਿਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਬਲਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦੀਕ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੋਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ बारका मुसलमान भाइयों बिलाल आदा ना सदीक तू एक गल ना कर मैं जिक्र होले करा तू बल्कि एक कह दे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा की गल है तकरीब भाई सुनते ऊंची आखो यार मैं सो जाऊं या मुस्तफा आखो यार सारे खुले आग सल्ले अला कहते कहते जेड़ा बंदा बीमार है जिन्हों पढ़न लगा शर्म आउंदी मुंह थल्ले कर लवे ना पढ़े जेड़ा हजूर दा आशिक ते गुलाम बन के बैठा है उच्ची आवाज नाल आखे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आग सल्ले खुले आग सल्ले अला कहते कहते जुमातुल मुबारक दा दिन है मैं दुआ करना मौला जेड़ा उच्ची आवाज आवे तेरी याद दा जिक्र करे जदों आखिरी वेला होवे सामने तेरा मुस्तफा होवे सुबह ते नाते रसूल होवे ते ए याखदा होवे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आग सल्ले कहते खुले आग सल्ले एक जुबान
کھلے آکسل علاقے کہتے کیڑا بندہ اما دے اپنے دا گستاخ ہے او نبی دی رات نہ پڑے کیڑا ماپیا دا فرما بردار ہے اچھی آواز نال کہہ لوے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا کہ ذکر ہولے کر تو دعا کر کہ میں نے ذکر کردیا موت آ جائے صدیق حضور دی بارگاہ جائے آکیا سونے میرا دل کردہ میں بلال خرید نہ لوا میرے نبی فرمایا پھر صدیق انج کر کلیاں نہ خریدی ساڑھا بھی حصہ وچ بالا واہ بلال میرے مقدرہ تو قربان جاواں جنہوں خریدن واسطے نبیان دا سلطان بیا پیسے دیتا ہے کتنا اونچا شان ہوئے گا اس بلال دا باہر کا مسلمان بھائیو جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جدو بلال نو خریدن واسطے چلے رہے ادھر بلال جدو امیہ کے کول آیا ہے صدیق کہنے لگا ہے امیہ بلال بیچنا آئی میں تیرا غلام خریدن واسطے آیا ہوا جیڑی چیز بندے نے بیچنی نہ ہوئے پھر بندہ ہوندہ مولی عجیب کردہ ہے ہوندہ مولی نہ کردہ ہے کہ بندہ خرید ہی نہ سکے امیہ کہتا ہے صدیق میں بیچنا تو نہیں ہے لیکن چل جے تو کہنا تے بیچ لینا ہوا کی دے گا صدیق کہتا ہے امیہ دس کی چاہیدہ ہے کہتا ہے میں نے ایک رومی غلام چاہیدہ ہے بار صدیق اکبر فرمایا تینو رومی غلام لیتا آکھیں دی بیوی بھی چاہی دیئے فرمایا دی بیوی بھی تینو دیتی کہنے لگا میں نے 1000 شرطیاں بھی چاہی دیا نے میرے صدیق نے فرمایا تینو او بھی دیا جنہو سارا کچھ صدیق دے بلال دے کول گئے نے بلال دا چہرہ پرار ہوئے بلال دے کول جنہو قدمہ دی ہاتھ محسوس ہوئی بلال نو پتہ لگا ہے پچھے کوئی میرے آگیا ہے بلال نے اپنی قبر تو جنہوں کپڑا اٹھایا ہے صدیق کہنا میرے بلال دی قبر دے بڑے زخم نے قبر دے بچوں پیب چلدہ بھی آئے انہا ظالمہ نے ظلم کیتا ہے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں بلال نے جس قمیض اٹھائی ہے میں قریب جا کے کھڑا ہو گیا بلال دا چہرہ پر آئے کہتا ہے ظالموں مارو میرے مار دے کیوں نہیں صدیق نے پچھو کے جپا مار گیا اوہ بلال اسی مارن والے نہیں اسی تا رب دے سجنل تینو ملال والے جدو صدیق کی آواز بلال نے سنیے سینے نہ لایا پیر بھائی نے پیار کی دا آکھیں چل بلال تینو میں خرید کے لے کے جا رہا ہوں سرکار دی بارگاہ وچ میں تینو خرید لیا تو بات تو آزاد ہے سیدنا صدیق اکبر بلال نو لے کے جدو حضور دی بارگاہ جائے میرے نبی نے کھڑے ہو کے بلال دا استقبال کیتا ہے بلال نو سینے دا لا کے پیار کیتا ہے فرمایا بلال تیریاں بڑیاں شاناں نے تیرا بڑا اونچا مقام ہے آج تو بعد محبوب دے گھر دا سامان آل رسول دے گھر دا سامان تو لے کے آئے گا تو نبی دے گھر دا بھی نوکر ہے اولاد نبی دے گھر دا بھی نوکر ہے تو علی دے گھر دا بھی غلام ہے بلال آج تو بعد جڑا گھر دا سامان ہے وہ سارا تو لے کے آئے گا جڑا صحابہ میں جو تقسیم ہوئے گا وہ بھی تو تقسیم کرے گا آج تو بعد بلال تو میرا یار بن گیا ہے بلال اسی نے نہ لاغے میرے نبی نے جنہوں پیار کیتا ہوئے گا تے بلال بھی یہی آکھے آئے گا صدا بسدا روے تیرا تو
جتھے ہندئی غریباں دا گزارا بڑے بڑے جڑے جوان نے اینا بڑی سونی پفوا کے بیٹھا ہے اچھی آواز لگا لا صدا وسدا روے تیرا نوارا کے بیٹھے بھی گالے ناراض ہو اللہ دا گھر اونچی آواز نال کہہ لو صدا وسدا روے تیرا نوارا یا رسول اللہ جتھے ہندئی غریباں دا گزارا رسول اللہ جے موت آئے مدینے وچ تے شبیر دی حیاتی ہے یا سیدی یا رسول اللہ جے موت آئے مدینے وچ تے شبیر دی حیاتی کرنا موت تو بدل کر جینا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا یا رسول اللہ اونچی آواز نال سارے آنکھوں سے اگلی گل بیان کرو اونچی آنکھوں صدا وسدا سرکار معراج دی رات جدو گئے نا کہ جنت جو گزر ہوئے تو جنت دی ہوراں آ گئی آندیا سونیا ساڑھے دلے جنت کی کیڑے ہون گے ایک نو آکھا تیرا صدیق ہوئے گا تیرا عمر ہوئے گا تیرا عثمان ہوئے گا تیرا علی ہوئے گا تیرا سلمان ہوئے گا تیرا طلحہ ہوئے گا عبدالرحمن بن عوف ہوئے گا سارے نوانے تے یار تو یہ سرکار چلن لگے تو گھوڑا دی سردار رہ گئی کچھ کہو سارے سبحان اللہ گھوڑا دی سردار رہ گئی کہندی سونیا سارے دلے دے چنڈے نے تو میرا دلہ کے رہ میرے نبی نے فرمایا جا تینوں بلال دیتا سبحان اللہ ٹھیکا کی کہو یا سبحان اللہ کسینا زولا کیا کو سبحان اللہ مسلمان بھائیو سرکار مدینہ فرمایا جا تینوں بلال دیتا کل میرے نبی فرما کے چلے گئے ان جنتیاں اور آپس سے گفتگو کرنی شروع کی دیئے ایک کہنی بیٹھ میرا صدیق کیڑا سونا ہے ایک کہنی نہیں چپ کر میرا عمر بے کیڑا سونا ہے دوسری کہنی نہیں میرا عثمان بے کیڑا حیاء والا تے سونا ہے اکو دوسری بول کے کہنی نہیں میرا علی بے ایک کہنی میرا عبدالرحمن بن عوف ساری آپس سے گلہ کر دیا کہہ دیا نے دیکھو تا صحیح جڑی ساڑے نال زیادہ حسین و جمیل ہے جڑی ساڑے نال زیادہ خوبصورت ہے جڑی ساڑی سردار ہے اونوں دا حبشے دا بلال ملیا ہے جدا لک بھی چپٹی ہے جدے ہونٹ بھی موٹے ہے جدا رنگ بھی کالا ہے جدا غلام ابن غلام بکدا وقت آیا ہے او ایندہ دلہ ہے اور ساریاں گفتگویاں کر دیا نے سورہ دی صدار اٹھے رک گئی کہتی ہے سونے نو گزرم دے دوبارہ میں کھانی سونے ساریاں نو ایڈے سونے دلے تے میں نو کالے رنگ دا بلال دتائی جدو میرے نبی دا گزر ہویا پورا دی صدار آواں وچ کھڑی ہے کہتی ہے سونے میرا پف وے کڈا سونا ہے میرے نین نقش وے کڈے حسین و جمیل نے میرا رنگ وے سویا کڈا سونا ہے میں ساریا ہورا وچوں سونی پہ لگ
ہورا دی سردارا سارے دلے سونے دیتے نے مینوں کالے رنگ دا بلال دیتا ہے میرے نبی دا چہرہ جلال حضور دا رنگ سلوک ہو گیا میرے نبی نے فرمایا چلیے اے تو میں آکھیا بلال تینوں دیتا پتہ نہیں میرا بلال بھی تینوں پسند کردا ہے کہ نہیں کردا میرا بلال تینوں پاس کردا ہے کہ نہیں کردا حضور مکے دی سرزمین دی آئے میرے نبی نے یار بیٹھے نے میرے نبی نے فرمایا بلال تینوں ہورا دی سردار دیتی ہے میرے نبی نے قدمہ چ بلال دیکھ کے بھی ہوش ہویا جدو ہوش آئی نے پوچھا بلال گل کی ہے قدمہ چ دیکھ کے آدھا سونیا میں مارا ہورا واسطے نہیں کھا دیا میں تا سونیا تیری غلامی واسطے کھا دیا لے آدھا سونیا میں مارا کوئی ہورا واسطے نہیں کھا دیا میں تو تیرے قدمہ چ رہن واسطے کھا دیا نے مینوں جنت دی حوراں دی سردار نہیں چاہیے مینوں تا آمنہ دا لال چاہیے ادھر بندے نہیں آندے سبحان اللہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ بولتے ہیں سارے ماشاءاللہ بلال کون بلال اذان دیتی نا تے اذان دے کے بلال جیڑا ہے ادھر مسجد جو غائب ہو گیا تکبیر دا ٹائم ہو گیا میرے نبی نے دیکھا کہ بلال کدھر ہے تکبیر خیر اور صحابی نے بڑی جماعت ہو گئی جماعت تو بعد بلال آئے نا حضور فرمایا بلال تو کدھر گیا ہے اندر سونیا تینوں نہیں پتا کہ اذان دین تو بعد بندہ مسجد باہر نہیں جا سکتا تسی کدھر گیا سی از کی سونیا میں شریعت تو باہر نہیں گیا میں شریعت تو باہر کتنے گیا ہے میں اذان دے کے ہٹیا تو کی دیکھیا کہ علی دے میرے جو شہزادے دی رون دی آواز آئی میرے کو برداشت نہیں ہویا تو بی بی پاک چکی چلا رہی ہیں سن میں پھر جا کے شہزادے نو چولے دیتے نہیں بی بی پاک نے چکی چلا کے آٹا بنایا تو میں دیر میں بھی جڑی ہو گئی ہے امام علی مقام دے چولے نو چلانا رہا تو میں دیر ہو گئی ہے میرے نبی نے سینے نہ لاغ پیار فرمایا بلال تو واقعی شریعت تو باہر نہیں گیا شریعت میرے حسین دے نال ہے کہ حسین شریعت دے نال ہے ٹائم بھی ہو گیا ہے تے گل بھی ضروری تو نہ کرنی ہے خیر اپنا بیان جڑا مکمل ہو گیا آج نا ساڈی منگنی تو لے کے تے شادی حالت برات جان تک ہر کام ساڈا شریعت کے خلاف ہوندا ہے ایویں ہے نا ناراض نہ کسی نے گلاں بھی صحیح دسنی ہوندا ہر کام کدے خلاف ہوندا ہے شریعت کے خلاف ہوندا ہے منگنی ہون تو لے کے شادی حال وچ انٹر ہون تک ٹول ٹمکا کنجراں دے پیسے مسجد تے سلام کرنا ہونا تے باہر کنجر تے ٹول ٹمکا کردے جدوں مسجد دے وچ او ٹول بند کرو اللہ دا گھر آ گیا تے جدوں سارا کام ہو جاتا پھر تو شریعت کسے یاد ہوندی ہے جدوں دھی رخصت کر لگنے تے قرآن چوک کے دے سر تے رکھ لیں کیوں بھئی او نے بخشوا لینا ہے چاہو نے برکت پا دینی یہ کدھرے بھی شریعت وچ کوئی نہیں دھی رخصت کر لگے سر تے قرآن رکھ لیں گے یہ محض ایک رسمان ہے یہ شریعت وچ کوئی وجود نہیں ہے ٹھیک ہے جدو ساری زندگی کا قرآن ساری شادی کا قرآن یاد نہیں آیا شریعت یاد نہیں آئی رخصتی دے مطلب وقت یاد آئیے پھر اسی بندے کو گل کرنا نکاح پڑھانا چاہیے جی حق میں جو شریعت کے مطابق یہ کر لو انہیں شریعت ہوگی بھاری ہون بندیاں دی دسیدہ نال طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے ایک مسئلہ یاد کر لو جیڑا بندہ حق مہر ادا نہیں کر سکتا وہ شادی نہ کرے انہوں شادی کرنا حق انہوں نکاح کرنا حق جیڑا اپنا حق مہر ادا نہیں کر سکتا حق مہر ایسی چیز ہے سونے دا ریٹ اس کا 4.5 لاکھ توتے ہوئے چاندی دا ریٹ کتنا ہے کہ تسی آپ پتہ کر لو جیڑا حضور دے دور تے حق مہر دتا گیا سی نا اون دی جیڑی وزن سی نا اس سکے دا چاندی دا سکہ سی اون دی جیڑا وزن سی تقریباً 2.25 تولے اس چاندی دے سکے دی قیمت سی آج دے دور کے مطابق 2.25 تولے چاندی دی قیمت لا لو کتنی بنتی ہے انہاں حق مہر ادا کر دو ہن چاندی مہنگی تقریباً 7-8 ہزار روپے تولا ہے چاندی
ठीक है। हुण जिहड़ा बंदा ना 17,000 हक महल ते असीं घर वाले दस्सिया भाई 17,000 हक महल देना है, वो नाल नहीं जी 5,000 लिख दो, ते अगों घर वाले भी आखणगे नहीं यार घट कर लो। भाई सारा काम तो शरीयत के खिलाफ किया, एक शरीयत के मुताबिक कर लो, हक महल तो शरीयत के मुताबिक दे दिओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ शादी वाले जग बंदे ने एडे एडे मूँह सोच जाते हैं जो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हक महल दसने आ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੁਮੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਹੱਕ ਮਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਕਈਆਂ ਛੋਟੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਹਜੇ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਹਿਲ नहीं देंगे। इस करके आज तो बाद 17,000 हक महल शरीयत के मुताबिक उलमा कराम ने फरमाया एहतियातन 20,000 दियो, लेकिन चलो मैं तुहानू जो शरीयत के मुताबिक पता मैं नहीं दस रहा। 17,000 तो उत्ते हक महल अगर कोई बेटी की शादी करता है तो 17,000 उत्ते हक महल दवाओ, अगर कोई पुत्र ब्याह जाता है तो 17,000 उत्ते हक महल अदा करो। हक महल जो बंदा नहीं अदा कर सकता निकाह के काबिल नहीं। जो अम्मा हवा के बाबे आदम आया ना कि अम्मा हवा के करीब जान लगे बाबे आदम तो मां हवा ने आख्या हक महल लिया, हक महल बीबी हलाल ही नहीं होती हक महल तो बगैर। तो रब की बारगाह च आदम प्यारे आदम ने कहती या अल्लाह हक महल फरमाया मेरे नबी ने 11 बारी दुरूद पढ़ दे तेरा हक महल अदा हो जाएगा। हक महल तो साडे प्यो ने जिन्हें तो नस्ले इंसानियत शुरू हुई है उन्हें भी हक महल अदा किया है, तो तू तो मैं हक महल क्यों नहीं दिंदे। इस करके प्यारे दोस्तों तुहानू सारिआं नू ये साडा मसला दसना हक बनदा सी कितना हक महल है 17,000 ते अगे पता की है ये तो शरीयत मुताबिक 17,000 ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ कीमत बाद च गल आ जाती है